ka ba, mayari? Hala po. Yan, mawawala na yung hamog. Mawawala na yung hamog. Tingnan mo. Hamog. Ang hamog. Ang hamog. Hala, wala nang hamog. Yes. Yeah. Naging palamog na palamog. So, mamaya magkukum kami. Ilang oras kito, Maris? 4 hours. Uy! Ako, top cute. Alin? Di, maglaro-laro lang kayo. Sabi dyan. Alis dyan. Ay, ati Maris, tawa na po. Oh, malakuingan. Panta! Ganito. Kaya ko, no? Nagkakagulo. Oh! Oh, come on! Nadapa. Aray! Ay! Just tingin-tingin din. Teach me how to jogging. Pupunsin to. Ala, anday. Maris penge. Ano ko itong music ko? Penge. Wow! Ano ba? Ice cream? What? Ano yan? Ice cream. Cake. Ang galing. Wala naman doon may pili kiss. Ang galing. Kuya ko. Sarap? Masarap? Yummy. Ako rin. Na? Sarap. Asan na yung video?